Guys, I'm playing series. I'm playing Celeste. Sorry guys. Alam, where's ang bacon? Okay, happy to start guys. Wait, pag-ari lang mo guys. Happy to started. Gani. Fuck. Oh, yes. First. Yo. Hala. Kalis na ba yung identity ko? Oh. Yay! First time ko na pala. Nagpapabiyak ko ano ka. Ito na lang ko. Padaog ko sa house. Wala. Yes. Ako'y first. Midjan. Ako'y first midjan. Oh yeah, baby. Oh yeah. Diba? Lakad ka rin ha. Sorry pa. Ay, nangyari eh. Okay. Hala. Ay. Something. Lang sakit. Ini pala yung tutuan. Jam. Hala. Kapanak ko kayo sa lang. Hala, akong